जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँच समस्ते भलरे थे आम भी भलरे अच्छु डुडा कहला अलता लगे हम आ माँ को ताना भी मुझे सही पार्ली तो स्टार्ट करदेली आ ढाली अलता तापर पादरे बोलिली आ डुडा को पहले न लगे मुझे तो लगे ही पारिनी तो डुडा को पहले लगेबी तापर जाई मु लगेबी तो आज डुडा कहला मामा अलतार बढ़िया डिजाइन गोटे करवा मुझे कहली ठीक अच्छे बढ़िया सा डिजाइन गोटे डुडा पादरे करली आउे मो पादरे भी करी तो सांग मैंने आपण मैंने रजरे तो बहुत मजा करेंगे किंतु आमर रज शेष है बेलू मजाटा आरंभ है कहीं रज टाइम आम करूनी कहीं अजांर जेहेतु वर्षिकिया जाइनी आमर सब प्रतिबंधक कटकणा सब लगी आपण मैंने तो जानते आम ओडिया परंपरा आम ओडिया रीतिनीति सामने गोटे माँ या अधिक खुशीर कथा कौन हो पारे निज झीर ये कुनी कुनी पादरे अलता सजाइबार माने केते बढ़िया लगुच मो हृदय पूरा खुशी रे गदगद हो जाए सांग मैंने जिते दुख जिते कष्ट जहाँ भी था सबू मनीष को भूल हो जाए डुडा भाई बहुत खेलना कि सांग मैंने पुओ को गिलास रे खेलियार देखी गुल्लू कहले पुओ पाई केबे भी खेलना किणाइनी तो से विषय में कथा होतलो एक्चुअली वॉल्यूम भल से आसीनी तो से मु म्यूट करके आपण मानू कहि दउची तो आमे सही कथा होतलो पुओ पाई केबे भी खेलना किणाइनी किंतु डुडा पाई बहुत सारा खेलना मु बहुत माने एवरी वीक ता पाई मु खेलना किनी पकाए किंतु पुओ पाई मु ध्यान ही दे पारुनी माने पुओ कोउथरे खेलुची भी मु देखि पारुनी तो ग्लास रे खेलुची पुओ आ डुडा मते बसिके अलता लगे दउची मते एते बढ़िया फील होतला ना माने मते खाली डर लगुला कि मत डिजाइन टा गड़बड़ न कर दो कि डुडा लगे दूसरा अलता से मत बहुत खुशी लगुला सांग मैंने एथर रजरे जो समस्त रज शेष होती मजा मौज सजबाज सब शेष होती आमर से ही आरंभ होती आशीष दादा को हापी रज कह दियो कहीदि आशीष दादा को हापी रज कि शुणिबनी से कथा माननी तमें दी जन कहीदि हापी रज बाबा ये बड़ा ना हापी रज कहीदे थैंक यू हे मो मामा को दादा पिंधि दौरान मामा से कौन टा ABCD बैंगल्स हाँ ओके वेरी गुड क्यों कही दियो सांग मैंने आज सजबाज गुल्लू फोन टा हजई से घंटे पलैला पूरा घंटे वेस्ट तो चलते ए जा भैरपुर ससुरबाड़ी गुल्लू ससुर बाड़ी सांग मैंने गाड़ी आमर बुलिला भैरपुर अभिमुखे तो आमर सांग मैंने समस्ते किए कुआड़े केते कौन मनाली कुआड़े कुआड़े सब जाऊँच ट्रिप रे माने समर वैकेशन चली ना समस्त मोर तो फ्रेंड मैंने दुबई भी जाऊँ किंतु सांग मैंने आमर ट्रिपटा केवल भैरपुर आंबोल रु भैरपुर आ देन ढेंकानाल बास एति चलती आमर ट्रिप आ मजा भी आसची सांग मैंने जेहेतु घर पाख लो माने आमर परिवार माने मो बापा बो माँ आम पाखक आसी पार्चु ना सेटार फिलिंग्सटा बहुत ही डिफरेंट बहुत ही भल लगे एक्चुअली आ डुडार देह बहुत ही खराब सांग मैंने थिला एबे टिके तार देह सुधरी जाइए तो से भी टिके मजा नौची हेले बेसी कथबार्ता करूनी देखंतु ये कौन मुंडटा बोलुआ गाँ बोलुआ एटा बोलुआ यात्रा मंडप हाँ बो ये अच्छी सोई उठे दिया बो को देख तो कौन आनी
ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼ଟେ ଆଣିଛି ତା ନିଜ ପାଇଁ ଛୋଟଟେ ଆଣିଛି ଦେଖେ। ଗେଣ୍ଡୁ ଖାଲି ଏଇଠି ଥାଇ ଦେଖୁଛି। ଉଠୁନୁ ଉଠୁ ବସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଗଲା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଅମୃତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ଅମି ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ମାନେ ଛତୁ ତରକାରୀ ଆଉ ତା ସହିତ ଭାତ ଗରମା ଗରମ ପୁରାପୁରି ଡାଲମା ଆଉ ତାପରେ କାକୁଡ଼ି ଚକଟା ଟିକେ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଛତୁ ଭଜା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆମ ବାଡ଼ିର ଜହ୍ନି ଭଜା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ତାପରେ ମୋ ବୋଉର ବାଡ଼ିର ଶାଗ ଭଜା। ବାସ୍ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ମାନେ ପୁରା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲାବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇ ଜହ୍ନିର ଟେଷ୍ଟ ନା ବହୁତ ହି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟି ଅମି ପୁରା। ସେମାନେ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି। ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା ବହୁତ ସାରା ଚୁଡ଼ି ରଖିଛି ତ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି। ରଜରେ ଟିକେ ସଜବାଜ ନହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ଯାହା ବି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ନା ସେଇଠି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ତ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଚୁଡ଼ି ରଖିଛି କହିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ବୋଉର ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଗୁରୁଦେବ ଆମର ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ଫାଉଣ୍ଡର। ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ କରିଲି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ବୋଉର ଚୁଡ଼ି ବଣ୍ଡୁଲିଟାକୁ ନେଇକି ଆସି ଖୋଲିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ କେତେ ସାରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚୁଡ଼ି ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛି। ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇକି ସୁନ୍ଦରୀ ହେବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉର ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନି। ଏଇଠି କିଛିଟା ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି ଆଉ ସବୁଠୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଏଇ ରେଡ଼୍ ବାଲା ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଆଜି ଟିକେ ସଜବାଜ ବି ହେଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସଟା ନା ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲିନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲି ଆଉ ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇପଡ଼ିଲି। ତ ବହୁତ ହି ମଜା ଆସିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମନକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାମଟେ ଚଲେଇଛି ତାର ଗେଣ୍ଡୁ ବାବୁ। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହାପି ଦିନର ଏଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ବୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ଗୁଲୁ ବାପା ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମା ହେଇ ହେଇ ଟିକେ ଥକି ଯାଇଛି ନା ତ ଏବେ ବେବି ହେବା ପାଇଁ ଆସିଗଲି ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ। ଗେଲାଟା ଛୁଆଙ୍କୁ କହିବି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁଖମୟ ଜାଗା ଏଇଟା ନା କିଲୋ ବୋଉ? ସ୍ୱର୍ଗ।